Ito pa rin yung blazing yung nakasunod sa atin, no? Dalawa sila blazing lang. Dito sa choke. Gago, mahuli ka. This one. Huli na ito natin kasama. Food up. Okay, wala na silang perma ha. Ready? In 5, 4, Oh, 3. Dito sa Cody. 1. Drop now. Mamamatay na. Nice. Drop na. Isa. Sa likod oh. Pugutan nyo. Pakipugot. Patay. Pak. Okay? Ready? Pa-jacket ako may. Kat dalawa depth tank na. Fucking hell. 5 seconds. Pahil sa moy ka. 5 seconds. Alright? Ready guys ha. Ready guys in 5, 4, 3, 2, 1. Dito. Drop here. Yung dalawa. Brawl them. Nag-back na sila. Nag-back na. Tatakot. Brawl na. Sige na. Abulin nyo. Huwag nyo ipaano. Dito siya. Abulin mo dyan, Pochi. Yung king kaka. Ayaw, hinit to map. Di makapag-mount up. Mount yung 5 seconds. Ikaw, okay. Hindi ko abot. 5, 4, Hindi ko abot. 2. Ayun. Nahuli. Nice. Patay. Close. Lot. Uy, 1M2. You know. Loot nyo. Back nyo yung mga